Nagapanawag na lang og kaila nga tricycle driver o dili ba mo sakay na lang og multicab ang commuter nga si Gina Moiso. Rason ang kahadlok og nerbyos nga nabati niya matag makasakay og kaskasero o ginit nga ulong driver. Yang mga tricycle usahay mahadlok ka paras gani nag-overtake ang ang motor sa mo, uy, Ginoo ko Lord. Nakainit guro sa ilang ulo, sa kay wala na kay pasahero sakay sa ila kaya sobrang kadaghan sa ila gagawa na. Siyempre hadlok siya sa mga commuters labon na estudyante kay kanang madamay lang god niya. Walay kaalam-alam kung unsa ilang alitan. Alang kanila, kinahanglan matud pa ipailawom sa seminar ang mga tricycle driver kabahin sa saktong pamatasan. Kahinumduman nga adunay trending nga video karon sa social media kalabot sa road rage kun kulatahanay sa mga tricycle drivers. Uy, dapat man gyud na siya kanang ang mga bataon pod, uy, mag-seminar sila usa bago sila mag-driver para iwas gud nga mga inana gud nga gamay lang alikas dayon masuko. Kanang mga driver nga dali lang kayo mag-init god ang ulo kanang pag maka-enkwentro sila kay masuko dayon sila. So need nila kanang mag-agi og seminar. Sigun usab sa idarang tricycle driver nga si Henonito Isidro, dili na bag-o kanila nga makaengkwentro og initon usab og ulo nga driver. Paubos na lang matud pa sila aron likay sa gubot. Paubos lang gid ma'am kay listen na kay kasi baka kita tang kwentro pag sino magayon niya kasi dapat nga lang nasa trouble ma'am. Dapat driver ka, pasensyado gid ka. Pareha na nang makating ka. Ug wala man kay naigo, ayaw na lang kag-react. Mag-react ka, pero ayaw na kung mo-react ka, mo-react ko din isa, mudako. Nag-away lang mo duha. Hangyo na lang usab sa kaubanan nilang tricycle driver nga mahimong pasensyoso matag mo biyahe. In the heart of changing lives, kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Jansan. Brigada News.